রিসিভড কথা বলে আমি এটা পেয়ে গেছি। হ্যাঁ ম্যাম। না ওলে ও वेलकम एवरीवन, शिवंतरी के और एक लाइफ में सबका वेलकम है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। एंड आज भी नए नए ऑप्शन लेके मैं आई हूँ। पार्टी वेयर रहेगा, ट्रेडिशनल आइटम, अफोर्डेबल डिस्काउंटेड आइटम, प्योर सिल्क हैंडवर्क आइटम एंड मेनी मोर। तो सबसे बोलूंगी थोड़ा ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए। जो मैंने आज साड़ी पहनी है ये भी एक एक्सक्लूसिव ऑप्शन है, एकदम नया आइटम है। 3 कलर इसमें टोटल अवेलेबल है। तो सबसे बोलूंगी थोड़ा कमेंट कीजिएगा। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है और आपके टाइमलाइन पे मेरा वीडियो शो हो रहा है तो प्लीज एक कमेंट कीजिएगा। एंड आज आप लोग क्या ऑप्शन देखना चाहते हो प्लीज कमेंट पे बताइए, मैं अकॉर्डिंगली दिखाऊंगी। एंड जो मैं आज दिखाने वाली हूँ बेसिकली शिफॉन के आइटम्स दिखाऊंगी, बहुत सारे शिकर का मशरू दिखाऊंगी, नेट का ऑप्शन दिखाऊंगी, पार्टी वेयर का ऑप्शन दिखाऊंगी एंड बहुत सारे ऑप्शंस आज मैं दिखाने वाली हूँ। थोड़ा कमेंट करने के लिए बोलूंगी क्योंकि कोई भी कमेंट मुझे शो नहीं हो रहा है। मैं एक बार देख लेती हूँ दूसरे फोन से, क्योंकि क्या होता है मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी कभी फोन पे दिखाई नहीं देता है कमेंट्स। लेकिन आप लोगों से बोलूंगी थोड़ा कमेंट करने के लिए। अच्छा, थैंक यू सो মাচ মিতু ম্যাম, থ্যাঙ্কস এ লট। আমার শাড়িটা আমি আরো কালার অপশনস দেখাবো, আপনাদেরকে বলবো একটু জয়েন করুন। লিঙ্কটা শেয়ার করে কিন্তু আমি ভিডিওটা স্টার্ট করে দেবো। আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছি এটা পিওর विष्णुपुरी सिल्क के ऊपर दबका वर्क है, प्योर विष्णुपुरी सिल्क है। देखिए पूरा ऐसे दबका वर्क के ऊपर जाएगा विथ सिल्क मार्क। आपकी साड़ी का पीपी एंड फैब्रिक, मेरा वाला साड़ी का फैब्रिक जो है प्योर विष्णुपुरी सिल्क विथ सिल्क मार्क, साथ में ऐसे हैंडवर्क मिलेगा। जिन लोगों को सिल्क अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा बहुत हैंडवर्क ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई दिस साड़ी। इसमें टोटल हमारे पास 3 कलर ऑप्शन है। प्राइस इसका है 8699, 8699 विथ सिल्क मार्क। 8699 इज द प्राइस। थोड़ा ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल कलेक्शन आज मैं दिखाऊंगी। ऑफर भी रहेगा बहुत सारे साड़ीज में, पार्टी वेयर ऑप्शंस दिखाऊंगी एंड अफोर्डेबल ऑप्शन भी कुछ दिखाऊंगी। थोड़ा ज्वाइन कीजिए, लाइव में स्टे कीजिए, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा। खूब भालो लागছে তোমার শাড়িটা, थैंक यू मैम। আচ্ছা, বাকিরা একটু কমেন্ট করুন, যারা যারা জয়েন করছেন সবাইকে রিকোয়েস্ট করব লিংক শেয়ার করে লাইভ স্টার্ট করে দেবো। আর আজকেও প্রচুর কালেকশনস থাকবে। কে কিরকম কালেকশন দেখতে চাইছো একটু হোয়াটসঅ্যাপে একটু কমেন্টে বলো, তাহলে আমি অ্যাকর্ডিংলি দেখাবো। আমার শাড়িটার কিন্তু কালার অপশন রয়েছে টোটাল 3টে। যারা আমার শাড়ির কালার অপশন দেখতে চাইছো কমেন্টে অবশ্যই জানাও। কমেন্ট না এলে মানে আমিও বুঝতে পারি না ঠিক আমি কি দেখাতে পারবো বা তোমরা কি দেখতে চাইছো। আমি আজকে কিছু পিওর আইটেম রেখেছি, কিছু সেমি আইটেম রেখেছি, ডিসকাউন্টেড আইটেম কিছু রেখেছি, আর পার্টি वेयरও কিন্তু রয়েছে। गोटा पट्टी कांजीवरम में डिस्काउंट है। गोटा पट्टी कांजीवरम मतलब मैम मुझे समझ नहीं आया, गोटा पट्टी मतलब कौन सा कांजीवरम। थोड़ा आप एसेस देंगे तो शायद पता चलेगा, या फिर प्राइस बोलेंगे तो मैं बता पाऊंगी। थैंक यू सो मच स्मृति मैम, थैंक्स अ लॉट। अभी आप लोग बताइए इसका कलर ऑप्शन दिखाओ या फिर कुछ अलग दिखाओ। दी 2250 ব্লাউজের একটা রয়্যাল ব্লু কালার দেখিয়েছিলে, ওটা কি আছে? 2250 ব্লাউজের রয়্যাল ব্লু 2600টা হয়তো বলছো, ওটা अवेलेबल আছে। गोटा पट्टी कांजीवरम का गोटा पत्ती कांजीवरम, गट्टी बॉर्डर कांजीवरम बोल रहे हैं क्या मैम? थोड़ा बताइए, गोटा पत्ती समझ नहीं आ रहा है मुझे। 1799 এর শিফন দেখাবে আজ, একদম একদম লাস্টে দেখাবো 1799 এর শিফন, তার জন্য লাইভে থাকতে হবে। আর কে কি দেখতে চাইছো আগে একটু বলো। আজ একটা নতুন আইটেম দেখাবো, ভীষণ মানে সুন্দর প্রিটি একটা আইটেম দেখাতে চলেছি। बनारसी देखियो कखनो, अच्छा बनारसी দেখাবো। नो मैम, सीओडी नॉट अवेलेबल, सीओडी ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अभी आप लोग बताइए शुरू किससे करूं। मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 8699,
8699 विद सिल्क मार्क। इतना सुंदर कलर है, देखिए लाइट जैसे जा रहा है ना कलर उतना चेंज है। इसमें मैं क्रॉस स्टोन नहीं बोल पाऊंगी, इसमें 3-4 कलर इस पे शो हो रहा है, पर्पल, रॉयल ब्लू, পিকক গ্রিন। তুমি যে ব্লাউজটা পরে আছো ওটার প্রাইস এটা 3950 ম্যাম। এটার কালার অপশন অনেকগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, মানে গ্রিন, রেড, মারুন, পার্পল, ব্রিঞ্জল, বটল গ্রিন, পাইন গ্রিন, রয়্যাল ব্লু, পিঙ্ক, মিডনাইট ব্লু, টিল ব্লু, এই কালার মানে মানে কি বলবো, ইউ নেম ইট, সব কালার রয়েছে। হ্যালো রিদ্ধি, ওয়েলকাম। যারা আমাদেরকে পছন্দ করো বা আমাদের কালেকশন পছন্দ করো তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যদি পসিবল হয় নিজের টাইম লাইনে লাইভটা শেয়ার করো, আর আমাদেরকে একটু জানাও যে তোমরা কি দিয়ে আজকের লাইভটা দেখতে চাইছো। পার্টিওয়্যার দিয়ে শুরু করব নাকি আমার শাড়ির কালার অপশন দিয়ে শুরু করব নাকি কিছু আলাদা আইটেম দেখাবো, একটু তোমাদের থেকে জানতে চাইবো। আজ আমি একটা জাল কাতানো দেখাচ্ছি, কারণ প্রচুর সেমি অপশন তোমরা চাইছো। ইনস্টাগ্রামে পোস্টের পর আমি হাজার হাজার মেসেজ পেয়েছি একটু সেমি সিল্কের সুন্দর কালেকশন। ম্যাডাম আজকে অ্যাটলিস্ট একবার কথা বলে খুবই হেল্প হতো আমার। আমি লাস্ট ডেও পিং করেছিলাম। দেবজানী ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়িতে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে, তাই আমরা শুধু দোকানে আসছি, লাইভের সময়টা তার 1-2 ঘন্টার মধ্যে যা কাজ থাকে সেগুলো করে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার স্টাফকে অনেকবার আপনার সাথে কথা বলতে বলেছি, তোরা কথা বলেছিস তো? আচ্ছা, তাও আমি একবার দেখে নেবো আফটার লাইভ যে কি ইস্যু হয়েছে, আমি একবার দেখে নেবো, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ রিদ্ধি। 5850 কালার দেখিও। আচ্ছা আচ্ছা, একদম দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে চলো আমি, আচ্ছা পাঁচিবারে একটা নতুন অপশন আনিস। আচ্ছা আমি কি নেট দিয়ে শুরু করব নাকি একটা নতুন ক্রাশ টিস্যু দেখাবো? একটু দেখো। মেরাওয়ালা শাড়ি কা প্রাইস है ম্যাম, কত বললাম, 8699। আলাদা আইটেম, रेड पार्टीवेयर एक्सक्लूसिव, योर साड़ी प्राइस 8699। देखिए क्रश टिश्यू का और एक नया आइटम, देखिए ब्यूटीफुल वर्क। ये सब आपको इंस्टाग्राम पे ना মানে মানে অনেক এক্সপেন্সিভ পাবে। আমি হিন্দিটা বলতে ভুলে গেলাম, যাই হোক। তোমার শাড়ি, আমার শাড়িটা দিয়ে শুরু করবো বলো? আমার শাড়ির কালার্স গুলো দেখাবো, এটারও প্রচুর কালার রয়েছে। এটা দেখ, চকলেটটা একটু দেখ, মানে এত সুন্দর সুন্দর কালার, আমি কি বলবো, আমি না দেখিয়ে থাকতে পারবো না এই শাড়িটা। জাস্ট লুক এট দ্য শেডস, আরো প্রচুর শেডস রয়েছে। এটার প্রাইস 6350। বিউটিফুল শাড়ি, এটার প্রচুর কালার রয়েছে। আচ্ছা আমার শাড়িটা সবাই দেখতে চাইছো, তাহলে আমার শাড়িটা দিয়ে শুরু করছি। অ্যাকর্ডিংলি আমি বাকি অপশনসও দেখাবো। আজকে আমি কিছু सेमी आइटम देखाबो। शिफॉन दिखाएंगे, यस मैम शिफॉन आई थिंक मैं 2 लाइव में दिखाई हूँ, आप उसमें से भी बुक कर सकते हो, या फिर मैं आज एकदम लाइव के एंड में आप लोग थोड़ा याद दिलाना, मैं जरूर दिखाऊंगी। अच्छा आज थोड़ा सेमी आइटम दिखाऊंगी। एक मशरू का मैं पहनी थी, शिकर का मशरू, उसका बहुत सारे क्वेरी था, तो उसका भी कलर ऑप्शन आज मैं दिखा दूंगी, ठीक है? ये दिख दिए पड़ेगा। अच्छा चलो আরেকটা কালার দেখাচ্ছি। जो साड़ी मैंने वेयर किया है उसका मैं और एक कलर दिखा रही हूँ। জাস্ট নিড 5 to 10 মিনিটস এর দরকার। আমি চেষ্টা করবো ম্যাম আপনার সাথে কথা বলে নেওয়ার, বা আমার স্টাফকেও বলে দিচ্ছি যদি কি অসুবিধা আছে। আমি লাইভে তো বলতে পারছি না, আফটার লাইভ আমি কথা বলে নিচ্ছি, ঠিক আছে? चलो এই যাচ্ছে কিন্তু কালারটা। प्राइस जाएगा इसका 8699। देखिए सी 8699, ये रहेगा वर्क, ब्यूटीफुल वर्क जाएगा। ये आप लोगों को बहुत पसंद आया था ऑर्गेन्जा पे, लेकिन बहुत लोग सी थ्रू साड़ीज नहीं पहन सकते हो, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड आप लोगों को पता है विष्णुपुरी सिल्क फैब्रिक क्या है, कितना कंफर्टेबल है। পিছনে টিস্যুগুলোর প্রাইস ম্যাম অল আর 7780। सबके अलग अलग लाइक जो वीडियोस है पोस्टेड है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो। एनी डिस्काउंट ऑन 5850 कांजीवरम से? यस मैम डिस्काउंट भी है 5850 के कांजीवरम पे, मैं दिखा दूंगी, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट कलर, ब्यूटीफुल कलर। आप थान पे, कोई भी थान पे ये डिजाइन करवा सकते हो। हमने जो कलर्स हम लोगों को बहुत अच्छा लगा हमने उस पे करवाया है, आप अकॉर्डिंगली करवा सकते हो आपके कलर वाइज। এটা কার শাড়ি পরেছিস জানো? কার শাড়ি মানে আমার শাড়ি, ऑफ कोर्स। सी दिस इज द बीपी, ओके, ये आपकी स्लीव्स के लिए जाएगा। मोमिता
एंड दिस इज द नेकलाइन, कितना प्रिटी नेकलाइन है आप देख सकते हो। प्राइस जाएगा इसका 8699। কারেন্টলি 3টে কালার अवेलेबल রয়েছে, বাট आप कोई भी कलर में कस्टमाइज करवा सकते हो। 8699 इज द प्राइस, 8699 विथ सिल्क मार्क। सिल्क मार्क मिलेगा बिकॉज दिस इज प्योर आइटम एंड जो अभी মৌমিতা আমাকে বেটার রিভিউ দিতে পারবে বিকজ ফার্স্ট যে কালারটা রেডি করিয়েছিলাম সেটা কিন্তু ওর জন্যই ছিল, ওর কাস্টমাইজেশন অর্ডার ছিল। সো ওর একটা রিভিউ দিতেই পারে এটা কি ফ্যাব্রিক আর কতটা লাইক দেখতে সুন্দর শাড়িটা সামনে থেকে। তো এতটাই ভালো শাড়িটা দেখতে। ফার্স্ট এটা সিল্কের আইটেম বিকজ মানে আই লাভ সিল্ক বিকজ সিল্কের মতো কমফোর্টেবল রিচ লুক আমার মনে হয় না আমায় আর কিছুতে মানায়। তো তার উপরে হ্যান্ডওয়ার্ক মানে ভীষণ সুন্দর। এরপর প্লিজ সেমি কিছু দেখিও। আচ্ছা সেমিতে কিছু আইটেম আজকে দেখাস তো, ঠিক আছে? একটু সেমি প্রাইস একটু কম প্রাইস থেকে 3000 4000 এর মধ্যে কিছু এটা যে পাবে তার ওয়ার্ড্রব অ্যাসেট অসাধারণ। জাস্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ মৌমিতা, তোর পিকচারের অপেক্ষায় রইলাম আমি বাই দ্য वे। सो दिस इज द नेक्स्ट कलर, बोथ आर डिफरेंट। ओके, ये थोड़ा सा वो पहले वाला जो था वो वायलेट क्रॉस स्टोन था, दिस इज पर्पल क्रॉस स्टोन। इसी कलर का मैंने एक शिकर का लिया है एंड इट्स ब्यूटिफुल। प्राइस इज ओनली 8699। ओके 8699। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, स्लीव्स में जो बैठेगा ये बहुत अच्छा लगेगा। हेलो कुसुम मैम, वेलकम। एंड दिस इज द ব্যাকলাইন और নেকলাইন आपको जैसे देना है। পিওর সিল্ক ম্যাটেরিয়াল, এরকম হ্যান্ডওয়ার্ক এর আগে কখনো বুটিক করেছে কিনা আমার জানা নেই। ইট ইজ অ্যান এক্সক্লুসিভ পিস। থ্যাংক ইউ সো মাচ মৌমিতা। মানে ওই বেসিক্যালি ডিজাইনটা চেয়েছিল বাট খুব সি থ্রু কিছুতে চাইনি, তো ওর জন্যই ওর কনসেপ্টই করা। এই ডিজাইনটা আমাদের অর্গানজাতে খুব চলে, এখনো অ্যাভেলেবল রয়েছে অর্গানজাতে। অর্গানজা শাড়িটার প্রাইস আই থিঙ্ক 5595 এর কাছাকাছি। এটা পিওর সিল্কের আইটেম রয়েছে তাই এটার দাম 8699। ওকে, সো এই যাচ্ছে কিন্তু কালারটা। টোটাল 3টে কালার, যার যেটা পছন্দ বুক করতে পারো। এটা তো আমার মানে খুব পছন্দ হয়েছে, এমনি পিকক ব্লু আমার ফেভারিট, তার উপরে এটাতে না 3টে কালার। যে শাড়িটা আমি পরে রয়েছি इसमें टोटल 3 कलर का मुझे क्रॉस स्टोन दिखाई दे रहा है, 3 या 4। पिकॉक ब्लू, पिकॉक ग्रीन, वायलेट एंड आपका एक रॉयल ब्लू काइंड ऑफ शेड। ठीक है, चलिए 8699 विथ सिल्क मार्क, 8699 विथ सिल्क मार्क। अभी आप लोग बताइए पार्टी वेयर दिखाओ। हाँ एकदम ही टाइम मौमिता। अच्छा अभी आप लोग बताइए पार्टी वेयर दिखाओ कि सेमी आइटम दिखाओ। सेमी पे मैं एक आइटम दिखा रही हूँ जो आप आज आपको इसका प्राइस है 3050। देखिए ये वाला आइटम, ये पूरा जो कतान हम पहनते हैं ना बिल्कुल वैसा पीस है, ये कतान का आइटम है। इसका आज ऑफर प्राइस रहेगा 2750। इसका आज ऑफर प्राइस रहेगा 2750। ठीक है, देखिए ये कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं इसके। पूरा जो फील इसका आएगा ना, प्योर जो हम लोग सिल्क पहनते हैं कतान सिल्क, बिल्कुल वैसा फील आएगा। लेकिन बहुत मिनिमम प्राइस है इसका, बहुत कम प्राइस है और उसके ऊपर मैं ऑफर दे रही हूँ आज 2750 ओनली, 2750 ओनली। भीषण सुंदर শাড়ি, একদম নতুন লঞ্চ আজকে জাস্ট তোমরা চাইছো এন্ড ডিসকাউন্ট লাইভ চলছে। আমরা চেষ্টা করি কিছু না কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়ার। ডাবল ফোল্ডে দিচ্ছিস না সিঙ্গেল? ডবল দিয়েছিস তো, এটাই জানতে চাইছি। হ্যাঁ अच्छा ब्लाउजेर प्राइस, ब्लाउज का प्राइस जाएगा मैम 3950। कलर ऑप्शन अवेलेबल। हेलो सुपर्णा मैम, पार्टी वेयर इसके बाद दिखाऊंगी मैम, पार्टी वेयर भी दिखाऊंगी इसके बाद। ठीक है, पहले मैं ये सारे दिखा देती हूँ क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे ना हमारा मैसेज पे भर गया है कि सेमी आइटम मुझे ऐसा कुछ चाहिए। अभी जो आइटम दिखा रही हूँ कोई बिलीव नहीं करेगा इसका प्राइस इतना कम हो सकता है। बहुत लोगों ने लिया है, आई थिंक कमिंग जो लाइक पिछले वीक पे मैंने ये लॉन्च किया था, उसके बाद आज ही ऑफर दे रही हूँ। सेमी दिखा रही हूँ, पार्टी वेयर दिखाऊंगी। गोल्डन साड़ी शो कर दो। पार्टी वेयर में गोल्डन मैम दिखाया है कल या पिछले लाइव पे ही मैंने दिखाया है। पिंक कीजिए, सब पिक्चर्स अवेलेबल है। मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ लेकिन अगर आप लोग पिंक कर रहे हो मैं सबको पिक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, देखिए दिस इज द फर्स्ट कलर, एकदम रिच लुक देगा, पूरा जैसे प्योर कतान होता है बिल्कुल वैसा। एंड सबसे बोलूंगी कंफर्म होके एसेस देना, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोग ऐसा बोलते हो, कल एक जन में किसी का नाम नहीं लूंगी,
एसएस दिया, मुझे बुक करना है, अभी बुक करना है। हम लोगों ने इंस्टेंट सब कुछ किया। होल्ड कीजिए, मैं पे करूंगी, होल्ड कीजिए। होल्ड करने का मतलब होता है मैं आपके लिए प्रोडक्ट होल्ड करूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ गया कि मैं होल्ड नहीं किया, पे कर दिया, उन्होंने बाद में पे किया तो मुझे दूसरे लाइक रिटर्न करना पड़ा, या फिर उसने एडजस्ट किया किसी के साथ। तो ये मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि अगर आप होल्ड करने के लिए बोल रहे हो, आपके लिए होल्ड कर रही हो, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपसे पेमेंट का जब क्वेरी आ रहा है आप मिसबिहेव कर रहे हो। तो ऐसा मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। कंफर्म होके एसएस दीजिएगा। नहीं करना है बुकिंग तो इंस्टेंट बता दीजिएगा। আজ বুকিং করলে ডিসপ্যাচ কবে হবে? কালকে ডিসপ্যাচ হবে। আজকে বুকিং করলে কালকে ডিসপ্যাচ হবে, কিন্তু পেমেন্টটা কিন্তু তোমাকে যদি কালকে ডিসপ্যাচ করতে চাও মিনিমাম 7 মানে আজকে 7টার মধ্যে করতে হবে, বিকজ আমাদের আজকে প্যাকিং হয়ে সব প্রোডাক্ট চলে যায়। আচ্ছা, এই যাচ্ছে ফার্স্ট কালার 2750 আফটার ডিসকাউন্ট। 2750 आफ्टर डिस्काउंट। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये इसका जाएगा बीपी। फैब्रिक देखिए कितना सुंदर फैब्रिक है, देख के ही पता चलेगा कि इसका क्वालिटी कितना अच्छा होने वाला है। प्राइस है ओनली 2750। ये मैं जो बोल रही हूँ ये ऑफर प्राइस दे रही हूँ 2750। दिसंबर का महीना है, खत्म होने वाला है, महीना खत्म, डिस्काउंट भी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट कलर जाएगा पिंक। नेक्स्ट कलर जाएगा पिंक। लुक एट द साड़ी। वेडिंग पे किसी दिन पहनना है, गिफ्ट करना है, खुद के लिए पहनना है, बहुत अच्छा लुक देगा। 8 পৌড়ে করে পড়তে পারো। এটা ফল ফিনিশিং ভীষণ সুন্দর। प्राइस रहेगा इस साड़ी का ओनली 2750। ये डिस्काउंटेड प्राइस है 2750। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका ब्लाउज रहेगा ये बनाने के बाद बहुत अच्छा लुक देगा। प्राइस रहेगा, ऑफर प्राइस रहेगा इसका ओनली 2750। ये जो प्राइस है ये ओनली दिसंबर महीना के लिए है 2750। কত কালার এই শাড়িটার, প্রচুর কালার। ये एक जाएगा आपका फ्यूशिया पिंक। नेक्स्ट कलर मैं दिखाने वाली हूँ रेड। নেক্সট কালার ইজ রেড। কেমন লাগছে একটু সেমি আইটেম দেখাচ্ছি, তোমাদের রিকোয়েস্ট দেখাচ্ছি, তো একটু কমেंट চাই। मैम मैं बहुत फास्ट दिखा रही हूँ, इससे फास्ट मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बोलने में तकलीफ होती है। See, this is the piece. Price is only 2750. This is the pallu portion of the साड़ी and ये जाएगा इसका BP portion। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम। 5850 कांजीवरम कलर देखियो, एकदम कलर देखाबो। दिस इज द बीपी पोर्शन ऑफ द साड़ी। प्राइस इज ओनली 2750। इट्स एन ऑफर प्राइस। ये पूरा डिसेम्बर महीने तक ही वैलिड रहेगा। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি সুস্মিতা দি? আমি পরে রয়েছি পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপর হ্যান্ডওয়ার্ক করা। তোমার শাড়িটার প্রাইস 8699। 8699। See, this is the next color. It's proper red, beautiful shade। अगर कोई भी शादी के ओकेशन के लिए आप पहनना चाहते हो ना, गो फॉर दिस वन। अनदर माई फेवरेट कलर विच इज वायलेट। इट्स वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत कलर है। यू कैन सी पहनने से लुक खिल के आता है साड़ी का। ब्यूटिफुल लुक, फिगर करेक्टिंग। लाइक आप अगर पहली बार साड़ी पहन रहे हो तो भी आप इसको अच्छे से ड्रेप कर सकते हो। তোমার ব্লাউজটা একটু দেখিও, প্রাইসটা বলো। আমার ব্লাউজটার প্রাইস 3950। কালার অপশন আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। মানে কিছু স্টকে আছে, কিছু তোমরা কালার রেডি করাতে পারো, সেগুলো আছে। ओके, सो दिस इज द पीस। ब्यूटिफुल साड़ी ये वाला। प्राइस है इसका, ऑफर प्राइस है 2750। ये दिखाते दिखाते आप लोग बताते जाइए कि इसके बाद आप क्या देखना चाहते हो। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। इसका ब्लाउज देखिए कितना सुंदर ब्लाउज है। एटाও নিতে পারতাম, খেয়াল ছিল না। प्राइस इज ओनली 2750। 2750 आफ्टर डिस्काउंट। 2750 आफ्टर डिस्काउंट। 2050 कांजीवरम साड़ी नॉट अवेलेबल मैम। आई थिंक ऑल सोल्ड, कोई भी पीस नहीं है। और एक पीस था उसमें डिफेक्ट आ गया तो वो नहीं बेच सकते। तो प्राइस इज ओनली 2050। नेक्स्ट कलर इज अ ब्यूटिफुल ब्राइट बार्बी पिंक कलर। देखिए, कोई भी आप लाइक अगर कोई ये कलर अभी तक ट्राई नहीं किए हो, थोड़ा कम प्राइस में ट्राई करना चाहते हो, go for this one. It's a beautiful piece. Price is only 2750 after discount. जो मैं प्राइस अभी बोल रही हूँ आफ्टर डिस्काउंट प्राइस बोल रही हूँ। 2750 is the price. 2750 is the price. This is the pallu portion of the साड़ी and ये जाएगा इसका बीपी। ये बनाने के बाद बहुत प्यारा लगेगा। प्राइस जाएगा 2750।
such a pretty piece, প্রত্যেকটা কালার মানে প্রত্যেকটা কালার সুন্দর, একটার থেকে একটা বেশি। আচ্ছা নেক্সট আইটেমটা দেখাচ্ছি হচ্ছে मरून। नेक्स्ट आइटम मैं दिखा रही हूँ मरून। देखिए रेड एक दिखाया है, ये मरून है। কেমন লাগছে? যারা একটু প্রিমিয়াম বাট একটু কম প্রাইসে চাইছো, সেমি প্রোডাক্ট চাইছো, তাদের কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করবো। बहुत लोगों ने क्वेरी किया था क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर ने पिक्चर पोस्ट किया, उसके बाद हमारा डीएम पूरा एकदम फुल है इस साड़ी से, तो इस काइंड ऑफ साड़ी से, तो इसलिए आज लाइक मुझे दिखाना पड़ा ये आइटम। क्या डिफेक्ट है? पीस दिखाओ, प्राइस कम कर देना। नहीं मैम, बहुत बड़ा डिफेक्ट है, बहुत बड़ा डिफेक्ट है। अदरवाइज मैं आंचल है, आंचल पे ना डिफेक्ट है, तो मैं कम प्राइस में दे दूंगी क्योंकि नहीं देना चाहती, इससे मेरे ब्रांड का रेपुटेशन खराब होगा, है ना। तो मैं बेच सकती थी, उतना विजिबल भी शायद नहीं होगा प्रोडक्ट, लेकिन मैं नहीं दूंगी क्योंकि डिफेक्ट पीस इज डिफेक्ट। आप क्यों प्राइस दे के डिफेक्ट पीस लेंगे, है ना। দি ব্লাউজের পিঠটা অন্যরকমের করা যাবে, তুমি যেটা পরেছো এই পার্টিকুলার ডিজাইনে কিছু চেঞ্জ হবে না। কিরম চাইছো, চেঞ্জ করতে চাইছো একটু হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। যদি সেই ডিজাইনটা আমাদের এই মোমেন্টে রেডি হতে যায় তাহলে ডেফিনেটলি সেটা করা যাবে। ওকে, দিস ইজ দ্য মারুন ওয়ান। প্রাইস ইজ ओनली 2750 आफ्टर डिस्काउंट। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका दिस इज द बीपी। ओके, दिस इज द बीपी पोर्शन। चलिए नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राइट प्रुशियन ब्लू। একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নিন ম্যাম, এটা তো আপনার ওয়াইজ সেটা কাস্টমাইজ হবে, এভাবে তো বলা যায় না। আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন, আপনার যা ডিটেলস দরকার আপনি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। চলো এই যাচ্ছে পরের কালারটা প্রুশিয়ান ব্লু বা ডিপ একটা লাইক কি বলবো নেভি অ্যান্ড ওশানের মিক্স, ভীষণ ভাইব্রেন্ট, মানে দেখতেই পাচ্ছ একটা টোন রয়েছে কালারটার, খুব ভালো লাগবে। এরকম ব্লাউজ দিয়েও টিম আপ করতে পারো, ব্লাউজটা ট্রেডিশনাল ওয়েতে বানিয়েও পরতে পারো, খুব ভালো লাগবে। অফার প্রাইস 2750। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। ओके, दिस इज द बीपी पोर्शन। ভীষণ সুন্দর লাগছে কালারটা গায়ে দেওয়ার পর। दाम যাচ্ছে মাত্র 2750। जो प्राइस मैं बोल रही हूँ ये बस दिसंबर के जो ऑफर का महीना चल रहा है इसी पे वैलिड है, उसके बाद ये प्राइस वैलिड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, एक ब्यूटीफुल सा संग्रिया काइंड ऑफ कलर। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वाइन कलर बेसिकली। देखिए ये जाएगा কালার, কেমন লাগছে একটু একটু কমেন্ট চাইবো তোমাদের থেকে, তোমরা বলো কিরকম লাগছে। চলো এই যাচ্ছে কিন্তু পিসটা, ब्यूटीफुल पीस। देखो वाइन कलर पे जा रहा है ये वाला एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। अच्छा, बहुत लोग कल से पिंक कर रहे थे कि कल जो दीदी ने साड़ी पहन के पिक्चर पोस्ट किया था रेशम कतान का, उसका कलर देखने के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मैं दिखा दूंगी, उस पे ऑफर जाएगा 5355 उसका प्राइस होगा, ठीक है। ये 2750 ऑफर प्राइस पे मिल रहा है। ये जो है ये कतान का रेप्लिका पीस है या फिर प्रीमियम कतान आप इसको बोल ही सकते हो, क्योंकि फैब्रिक हम वैसे प्रोवाइड ही नहीं करते हैं कि ये नाम ना बता सके। यू कैन सी द फैब्रिक, आप एक आंखों से भी तो देखना होता है ना, आप लोग देख के भी इसको फील कर सकते हो क्वालिटी कितना अच्छा होने वाला है। प्राइस जाएगा 2750 आफ्टर डिस्काउंट। एंड द लास्ट कलर, कितना सुंदर शेड है, देखिए एक बार, लुक एट द शेड, वाओ। आप लोग लैवेंडर कलर की बनारसी आप लोग बहुत ढूंढते हो, क्योंकि मेरे पास 2-3 रिक्वेस्ट भी आया था, है ना, वो वाला पीस का। तो ये एक कलर भी यू कैन ट्राई, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। देखिए कितना सुंदर कलर है, लाइलैक काइंड ऑफ या लैवेंडर लाइलैक काइंड ऑफ कलर है इसका। प्राइस जाएगा सेम 2750। अभी आप लोग बताइए क्या देखेंगे, रेशम कतान देखेंगे, गट्टी बॉर्डर कांचीवरम, पार्टी वेयर साड़ीज, नेट के साड़ीज, थोड़ा कमेंट करना होगा तो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी। Okay, this is the BP portion. Price is only 2750 after discount. 2750 after discount. তোমার কালারটা পুরো থান পাওয়া যাবে, আমার কালারটাই পুরো থান নেই, কাছাকাছি একটা কালার রয়েছে, কালারটা দিয়ে একটু দেখো। ওকে,
আচ্ছা এই কালারটা হয়তো থানে এখন অ্যাভেলেবেল নেই, সব কাজ কমপ্লিট, নাহলে হয়ে যেত, খুলতে হবে না এমনি দিয়ে। এই কালারটা অ্যাভেলেবেল আছে, আমি যেটা পরে রয়েছি সেটা তো থান নেই, বাট এই থানটা অ্যাভেলেবেল আছে, ঠিক আছে, আর খুলতে হবে না। अच्छा चलो এবার বলো কি দেখাবো। जो साड़ी दीदी ने पहना था रेशम कतान, उसका प्राइस है 5950 एंड ऑफर प्राइस पे मिलेगा वो 5355। रानी कलर ऑर्गेन्जा है, रानी कलर का ऑर्गेन्जा है हमारे पास, आई थिंक है रानी कलर है मैम। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके ओके मैम। अच्छा এবার বলো কি দেখাবো। মানে পার্টি ওয়্যার নেটে কিন্তু কালকে একটা কালারই ওপেন করে দেখিয়েছিলাম, পরে আসলাম নেব, পরে আসলে নেব। আচ্ছা 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 নেটে কিন্তু কালকে একটা কালারই ওপেন করে দেখিয়েছি, প্রচুর কালার্স রয়েছে, দেখে নাও। এটা মাত্র 2500, এই শাড়িটার দাম মাত্র 2500। এটার প্রচুর কালার আছে, আমি একটু দেখিয়ে দিই, কারণ অনেকে কালকে আফটার লাইভ শেষ হওয়ার পর বলেছিলে যে বাকি কালারগুলো দেখলে একটু সুবিধে হতো, আমরা একটা কালারই কাল দেখিয়েছি। এটা দেখাচ্ছি, এটা পুরো একদম বাটারফ্লাই নেটে রয়েছে, অল ওভার ওয়ার্ক, only 2500। লুক এট দ্য শাড়ি, কুচি করিস, লুক এট দ্য শাড়ি, বিউটিফুল পিস। আর এটা ফল ভীষণ সুন্দর, যারা টিনেজার রয়েছো, কলেজের কোনো পার্টিতে পড়তে চাইছো বা আদার ওকেশন, আমার এই মোমেন্টে কলেজে কি কি ওকেশনে মনে পড়ছে না, সো সেখানে কিন্তু এটা ট্রাই করতে পারো। অবশ্য আমাদের সময় কলেজে এত কিছু হতো না, এখন অনেক অনেক রকম প্রোগ্রাম হয়, অ্যাক্টিভিটিস হয়, তো সেখানে কিন্তু পড়ে যেতে পারো। ভালো তো আফটার অল লাগতেই হবে, কলেজ বলে কথা। এই যাচ্ছে ফার্স্ট কালারটা, ভ্যালেন্টাইন্স ডে হোক কিংবা সরস্বতী পুজো কিংবা কলেজের फेस्ट, এরকম একটা শাড়ি কিন্তু डेफिनेटली তোমার वार्डरोब मस्ट हैव। पार्टी वेयर दिखा रही हूँ, कांजीवरम, ओके मैम कांजीवरम इसके बाद दिखा दूंगी। चलिए प्रॉपर रेड कलर के ऊपर जाएगा, प्राइस जाएगा 2500, वेरी प्रिटी, बहुत स्टाइलिश है, फिगर करेक्टिंग, 2500 नेट पे जाएगा, ऑल ओवर वर्क है, 2500 इज द प्राइस, ओके 2500 is the price। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুতৃষ্ণা ম্যাম, থ্যাংকস এ লট। আচ্ছা এটার বিপিটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ব্লাউজটাও খুব সুন্দর, ডিয়ার पार्टी वेयर हैंडवर्क साड़ीज ही दिखा रही हूँ मैम, पार्टी वेयर हैंडवर्क ही दिखा रही हूँ। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ये आपका रहेगा स्लीव्स पे देने के लिए, एंड नेकलाइन पे देने के लिए रहेगा ये, सी दिस इज द नेकलाइन। प्राइस इज ओनली 2500। 2500 আজকাল একটা ব্র্যান্ডেড কুর্তিও পছন্দ হয় না, টু বি ভেরি অনেস্ট। এই কালারটা আমি নিয়ে নেব, মানে এটা ভীষণ সুন্দর কালার, মানে এই কালারটা সচরাচর সত্যি আসে না, বাকি কালারগুলো তাও যদি কনসিডার করি, বাট এই শেডটা জাস্ট তোমরা দেখো, वेरी यूनिक शेड, दिस इज NUDE शेड, एकदम लाइट स्किन कलर, ये व्हाइट ऑफ व्हाइट नहीं है। योर साड़ी प्राइस बीवा मैम जो मैंने वेयर किया है वो प्योर सिल्क के ऊपर हैंडवर्क है, 8699 जो मैं दिखा रही हूँ, दिस इज 2500। लुक एट द कलर, दिस इज नॉट व्हाइट और ऑफ व्हाइट, ये एक NUDE शेड है, वेरी प्रिटी शेड। देखिए मैं थोड़ा फोल्ड करके दिखाती हूँ ताकि कलर समझ में आए। এরকম হোয়াইট হবে না, এটাতে হোয়াইট নেই, তবে আই থিঙ্ক আরেকটা নেট আছে ওটাতে হোয়াইট হবে, তাই না, আরেকটা নেট আছে ওটাতে হোয়াইট হবে। এইটা মানে হোয়াইট কে কনসিডার করলে এটা করতে পারো, বিকজ হোয়াইটের থেকে লাইক ফার বেটার শেড, এটা আমি বলতে পারি। অর্গানজা রানী কালার শাড়ি, শাড়ি দিখাও, ওকে ওকে ম্যাম ওকে। কালার দেখ लीजिए, वेरी प्रिटी शेड। নেট মানে আগে খুব নেট পরতাম, মাঝখানে নেটের ইয়েই ছিল না, বাট এখন খুব ক্রেজ নেটের, সো ট্রাই করতে পারো। এই কালারটা আমার নিজের পছন্দ, থাকলে আমি ডেফিনেটলি কালারটা রাখবো, মানে এটা খুব স্টাইলিশ। আচ্ছা আরেকটা কথা বলে দিই, এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমার কোনো কাজেই লাগবে না, দিস ইজ একদম এন্ড এগুলো, ঠিক আছে, এগুলো না থাকলে পরে ব্লাউজ মানে শাড়ি ব্লাউজ রেডি করা পসিবল নয়, বিকজ আমরা শুধু জানি হ্যান্ডওয়ার্কটা কি করে হয়, এটা একটা লং প্রসেস, তো এটাও জানতে লাগবে। সো এগুলোকে ওদের একটা পিন থাকে, সেগুলো পিন মেরে মেরে গেথে এটাকে টান টান করে কাজটা হয়। তো প্রত্যেকটা হ্যান্ডওয়ার্ক শাড়িতে এইরকম এজেসে থাকবেই, এটা কোনো ডিফেক্ট নয়। এটা আমার ব্লাউজের দাদা বলেছে এটা পরবে, এইসব কথা বলে সত্যি কোনো লাভ হবে না। এত বছর ধরে কাজ করছি,
নিজেরা ব্লাউজ করি, নিজেদের কারিগররা 60 সেন্টিমিটারে পর্যন্ত ব্লাউজ বানিয়ে দেয় হ্যান্ডওয়ার্ক করে, এতটাই পারদর্শী। তো এইটুকু আমরা জানি, এটা তোমাদেরও বুঝতে হবে। না জানলে 10টা কোয়ারি করো, ঠিক করে আনসার করব, বাট এগুলো বলো না যে এটা আমার বডিতে আসতে পারে, তো দিস ইজ ডিফেক্টেড, অ্যাবসলিউটলি নট। আচ্ছা, এই যাচ্ছে কিন্তু নেকলাইন, প্রাইস ইজ 2500, 2500, একদম রিজনেবল প্রাইস। আচ্ছা, এই কালারটা দেখো, পাউডার ব্লু, মানে একটু ডাস্টি ব্লু কাইন্ড অফ শেড, মানে अगेन আ বিউটিফুল কালার। এটার সাথেও না তোমরা কিন্তু এই কালারের ব্লাউজটা কনসিডার করতে পারো, আমার মনে হয় খুব ভালো লাগবে। একটা ব্লু কাইন্ড অফ টোনই থাকবে, বাট একটু ডার্ক লাইটের কনসেপ্টে, খুব ভালো লাগবে দেখতে। Price is only 2500, another beautiful shade, 2500। Look at the shade here, मैं एकदम like color opaque मेरे skin पे या फिर साड़ी पे समझ ना आए तो इसको देख लेना, this is the proper shade, and इसका पूरा lower portion पे work जाएगा, and this is your BP portion only, price is only 2500। ये जाएगा इसका स्लीव्स पोर्शन, एंड ये रहेगा इसका नेकलाइन, ठीक है। नेकलाइन पे भी वर्क है, आप चाहो तो इसको लाइक डिफरेंट तरीके से बनवा सकते हो। प्राइस जाएगा इसका ओनली, प्राइस इज ओनली 2500, মানে 2500 একটা সুন্দর পিস। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুস্মিতা দি। আচ্ছা, পরের কালারটাও কিন্তু অ্যামেজিং কালার, মানে এটা হচ্ছে গিয়ে, মানে এটা হচ্ছে প্রপার স্কিন, মানে স্কিনে দিলে কালারটা মিশে যাবে, হোয়াট আই ফিল, স্কিনে দিলেই কালারটা এরকম মিশে যাবে, ভীষণ প্রিটি একটা শেড। দেখো, এটা হচ্ছে दिस इज ये जो कलर है ना, मैं कैसे समझाऊं, दिस इज नॉट प्रॉपर पिंक, नॉट प्रॉपर स्किन कलर। ये एक कलर होता था पेस्टल शेड पे, जो हम स्किन के कोई भी ह्यूमन स्ट्रक्चर करे तो स्किन पे यूज करते थे, ये बिल्कुल वैसा कलर है। देखिए, ब्यूटीफुल शेड है इसका। फॉल वगैरह फिगर करेक्टिंग होगा या नहीं, ये नेट के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हमसे ज्यादा पता है। So this is the shade, price is 2500, and इसका मैं बीपी दिखा देती हूँ, बीपी भी बहुत खूबसूरत है, सेम बीपी जाएगा। दिस इज द नेकलाइन, एंड इसका जो स्लीव्स है सेम जाएगा। आप चाहो तो स्लीवलेस करो, तो इसको ऐसे फोल्ड करके एज अ स्लीव यू कैन यूज, तो ये भी एक प्रोसेस है, आप ऐसे भी बनवा सकते हो। कोई भी साड़ी का अगर ब्लाउज थोड़ा डिफरेंट करो ना, तो साड़ी का लुक ही चेंज हो जाता है, आई फील। प्राइस इज ओनली 2500। नेक्स्ट शेड लास्ट। अच्छा, ये देखिए, एक ब्यूटीफुल सा रोज पिंक कलर, रोज पिंक कलर है ये वाला, देखिए ভীষণ মিষ্টি কালারটা, মানে এগুলো না পড়লে না বোঝা যায় না, সত্যি কথা বলতে এগুলো না পড়লে মানে কারো বোঝার ক্ষমতা নেই কিরকম লাগবে, ভীষণ সুন্দর লাগবে। ব্লাউজটা যখন তুমি সুন্দর করে বানিয়ে পরবে বা কন্ট্রাস্ট কিছুতে পরবে, খুব ভালো লাগবে দেখতে। দেখো, এই যাচ্ছে শাড়িটা, পুরো এইরকম কালারটা, এই ওপেক কালারটাই তুমি পাবে, এই কালারটাই তোমরা পাবে, एंड दिस इज फॉर द पीपी। ये आपके जाएगा, ये कांजीवरम गुलनामा, दिस इज फॉर द बीपी, ठीक है। एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन, दिस इज द नेकलाइन। प्राइस इज ओनली 2500। अच्छा, जिसने बोला था कांजीवरम दिखाने के लिए, गट्टी बॉर्डर कांजीवरम, अगर आप लाइव में हो तो थोड़ा कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं वो दिखा रही हूँ, उसका डिस्काउंट प्राइस भी मैं बता दूंगी, थोड़ा कमेंट कीजिए। जो गट्टी बॉर्डर कांजीवरम देखना चाहते थे, थोड़ा कमेंट कीजिए, डिस्काउंट कर दे 5%। अच्छा, हो बोला दीजिए, डिस्काउंटेड प्राइस आएगा, इसका ओरिजिनल प्राइस है 5850, आफ्टर डिस्काउंट 5450, ताई तो आफ्टर डिस्काउंट गट्टी बॉर्डर कांजीवरम का प्राइस होगा 5450। ফার্স্ট কালারটাই ভীষণ প্রিটি, দেখে নাও। আমি হয়তো এগুলো রিপিট করতে পারবো না, আমি একটু টাইম নিয়ে দেখাই এই জন্য, যাতে সবাই দেখে নিতে পারো। সি ফার্স্ট কালার ইজ ব্রিঞ্জল के साथ फिरोजी, 5450 आफ्टर डिस्काउंट। दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी, 5450 आफ्टर डिस्काउंट, 5450 after discount. This is the first color, gatti border kanjivaram with silk mark. Offer price is 5450. এই কালারটা তো তোমরা মোটামুটি সবাই চেয়েছো, একজন পিকচার পোস্ট করেছিল, তার রিলেটেবল এই কালারটা তোমরা অনেকে চেয়েছিলে, দেখে নাও যারা চাইছো, ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে অপূর্ব দেখতে শাড়িটা। দেখো,
Price is only 5450 after discount. This is the pallu portion of the sari. This is the BP portion. Price जाएगा 5450 after discount. 5450 after discount. चलिए सेकेंड कलर हो गया. थर्ड कलर मैं दिखा रही हूँ. একটু কমেন্ট করো এরপরে কি দেখাবো. আমি কিন্তু সবার রিকোয়েস্টেড আইটেমস গুলো দেখিয়ে থাকি. তোমরা একটু কমেন্ট করলে আমারও একটু ভালো লাগে, কারণ আমি একটু এনার্জি পাই. দ্যাটস ইট. চলো এই যাচ্ছে পরের কালারটা. सैंडलवुड के साथ जाएगा फिरोजी. दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन. ऑफर प्राइस है 5450. ऑफर प्राइस इज 5450. नेक्स्ट कलर है एक्वा के साथ रानी. एक्वा के साथ रानी, वेरी प्रिटी कलर. देखिए एक्वा के साथ जाएगा रानी. दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी. प्राइस जाएगा इसका ओनली 5450 आफ्टर डिस्काउंट. 5450 आफ्टर डिस्काउंट. नेक्स्ट कलर, वाओ, इलेक्ट्रिक ब्लू विथ रेड. इलेक्ट्रिक ब्लू के साथ जाएगा रेड. ब्यूटिफुल शेड. इलेक्ट्रिक ब्लू पूरा क्रॉस स्टोन है, उसके साथ जाएगा रेड. दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन. प्राइस जाएगा इसका ओनली 5450 आफ्टर डिस्काउंट. 5450 आफ्टर डिस्काउंट. नेक्स्ट कलर है रेड ग्रीन. जिन लोगों की नई शादी हुई है, होने वाली है, आप लोग देख सकते हो. और जिन लोगों को रेड ग्रीन अच्छा लगता है उनके लिए तो डेफिनेटली है. देखिए कितना प्यारा कलर है. ब्लाउज बनाने के बाद और भी सुंदर लगेगा. देखिए ब्यूटिफुल शेड. प्राइस इज ओनली 5450 आफ्टर डिस्काउंट. दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी. रेखा के जैसे कम दाम में मिलेगी. हाँ मैम 4250 पे मिल जाएगी आपको. वो वाला एकदम सेम टू सेम तो नहीं होगा, लेकिन सिमिलर ऑप्शन है. दिस इज द बीपी पोर्शन. प्राइस इज ओनली 5450 आफ्टर डिस्काउंट. नेक्स्ट कलर इज अ प्रॉपर इलेक्ट्रिक ब्लू, पीकॉक ब्लू. देखिए टोन बढ़िया है साड़ी का, बहुत सुंदर स्टोन है. प्राइस इज 5450 आफ्टर डिस्काउंट. 5450 आफ्टर डिस्काउंट. दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन. 5450 आफ्टर डिस्काउंट. ब्यूटिफुल साड़ी. चलिए नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ एक पर्पल के साथ फिरोजी. फर्स्ट दिखाया था ब्रिंजल फिरोजी. दिस इज पर्पल फिरोजी. देखिए ये सब जब बनाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा. प्राइस रहेगा 5450 आफ्टर डिस्काउंट. जिन्होंने दिखाने के लिए बोला था वही लाइव पे नहीं हो, इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा स्टे करना पड़ेगा, अदरवाइज मिस हो जाएगा कलेक्शन. दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये इसका बीपी जाएगा 5450. 5450. अच्छा नेक्स्ट कलर इज अ বিউটিফুল শেড. ভীষণ সুন্দর কালারটা দেখতে. মানে অফারে এই শাড়িগুলো সত্যি বলছি দেওয়া পসিবল নয়, তোমাদের জন্যই শুধু দেওয়া. বিকজ এই লাস্ট মান্থ যাচ্ছে, ইয়ার এন্ড হচ্ছে, তো কিছু তো স্পেশাল থাকবে. 2024টা মনে রাখার মতো কিছু তো থাকবে বলো. তো এই যাচ্ছে কিন্তু পিসটা. নেক্সট কালার ভীষণ প্রিটি, একদম একটা ক্রস স্টোন শেডে. দিস ইজ দ্য বর্ডার পোর্শন. একটু কমেন্ট করো, একটু কমেন্ট নেই. दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी जाएगा ये. प्राइस रहेगा इसका ओनली 5450. 5450. ओके. पिंक ऑरेंज फिरोजी का टोन जाएगा. पिंक ऑरेंज एंड फिरोजी का टोन. प्राइस इज 5450. दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी. दिस इज द बीपी. 5450. 5450. नेक्स्ट कलर इज ब्लैक एंड फिरोजी. ওই তিনটে এমনি হাতে দিয়ে দে. ব্ল্যাক এন্ড ফিরোজি. তিনটে আরো ব্ল্যাক আছে, আমি আর ওপেন করছি না, আমি কালার গুলো ধরে দিচ্ছি, সিমিলার যাবে. ঠিক আছে দেখো এই যাচ্ছে পিসটা. दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका बीपी रहेगा ये ब्लैक बॉडी के साथ फिरोजी. नेक्स्ट वन इज ब्लैक के साथ पिंक. ओके ब्लैक के साथ पिंक जाएगा. दिस इज फुल ब्लैक. सेम प्राइस 5450 आफ्टर डिस्काउंट. एंड द लास्ट वन इज ब्लैक एंड पर्पल और वायलेट. दोनों टोन ही इसमें है. वही जाल कतन गुलो नामा. 5450 आफ्टर डिस्काउंट. 5450 आफ्टर डिस्काउंट. 1999 नामिए दे जाल कतन नामिए दे. আচ্ছা একদম অফোর্ডেবল কিছু পিসেস দেখাচ্ছি, মানে
যারা একদম রিজনেবল প্রাইসে কিছু নিতে চাইছো, মানে 1500-2000 মধ্যে, তাদের জন্য কিছু আইটেম দেখাচ্ছি, দেখে নাও। এটা প্রাইস কি আছে? 1500 অফারে কত ছিল একটা প্রাইস বলে দাও। চলো, এই যাচ্ছে পিসটা, এটাও তোমরা কিন্তু অফারে পাবে, আমি বলে দিচ্ছি। দেখো এই যাচ্ছে পিসটা, দেখো স্টিল কালারের কাঞ্জিভারাম দেখাও, নেই স্টিল কালার ম্যাম, সোল্ড আউট। যেগুলো অ্যাভেলেবেল আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে চলো, জাল কাতান, এটা 1599, আর আজকে তোমরা এটা অফারে পাচ্ছ 1350-এ, 1350 তে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ জাল কাতান, ভীষণ সফট, মাত্র 1350। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। ओके, मात्र 1350, ऑफर प्राइस इज ओनली 1350, ऑफर प्राइस इज ओनली 1350। ভীষণ সুন্দর কালার, দারুন কালার। আচ্ছা নেক্সট কালার, এগুলো আসছে বেরোচ্ছে, আমরা কোনো কিছু আর নতুন বলে দেখাচ্ছি না, সব ডিসকাউন্টে দিচ্ছি কিন্তু আপাতত। 1350 ডিসকাউন্ট প্রাইস, 1350 কিন্তু যাচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস। দিস ইজ দ্য পাল্লু and this is the BP portion. Price is only 1350 after discount, 1350 after discount. Next color, नेक्स्ट कलर जाएगा क्रॉस स्टोन पर्पल, नेक्स्ट कलर जाएगा क्रॉस स्टोन पर्पल, 1350 आफ्टर डिस्काउंट, 1350 आफ्टर डिस्काउंट। देखिए ब्यूटीफुल पीस, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी। फैब्रिक देख के पता चल रहा है कितना सॉफ्ट होने वाला है। ऑफर प्राइस इज 1350 ओनली, ओनली 1350। এটার দাম যাচ্ছে ভীষণ রিজনেবল প্রাইস, এত কমে সত্যি পাবে না। এবার দেখাচ্ছি এটাও ডিসকাউন্টেড প্রাইস, সেমি মাশরু 1999, সেমি মাশরু দেখাচ্ছি 1999। দেখো সেমি মাশরু দেখাচ্ছি 1999, বিউটিফুল কালার আর তেমন সফট, যেটা সবচেয়ে বড় কথা, যেরকম প্রিটি কালার সেরকম সফট এই পিসটা। দিস ইজ দ্য লোয়ার বর্ডার, দিস ইজ দ্য আপার বর্ডার, ओनली 1999 आफ्टर डिस्काउंट। এটার ফল খুব সুন্দর। दिस इज द बीपी पोर्शन एंड बॉर्डर पे देने के लिए ये वाला बॉर्डर आपको मिल जाएगा। प्राइस इज 1999 आफ्टर डिस्काउंट, 1999 आफ्टर ডিসকাউন্ট। স্টিল কালারে কাঞ্জিভারাম ম্যাম এখন তো রিস্টক হবে না, এই সোল্ড আউট হলো, এই লাস্ট লাইভেই সোল্ড আউট হয়েছে। এতদিন আমি অনেকবার দেখিয়েছিলাম আর লাস্ট লাইভে সোল্ড আউট, এখন মেবি ওটা রিস্টক আর হবে না। আচ্ছা নেক্সট আইটেমটা দেখাচ্ছি, স্টিল কালার চাইলে আপনি কাতানে পেয়ে যাবেন, কাতানে অপশন রয়েছে স্টিলে, কিন্তু কাঞ্জিভারামে मोमेंटे नहीं। अच्छा आफ्टर डिस्काउंट 1999, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस होगा इसका 1999। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड बीपी जाएगा ये विद दिस बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर आपके स्लीव्स के लिए मिलेगा। 1999 इज द प्राइस। ओके नेक्स्ट कलर कटा। अच्छा नेक्स्ट कलर जाएगा, वाओ देखो लुक एट द टोन, 1999 रहेगा इसका प्राइस। ओके 1999 जाएगा इसका प्राइस। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये जाएगा इसका बीपी, सबके साथ ये वाला बॉर्डर मिल जाएगा। प्राइस जाएगा 1999 आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा नेक्स्ट पीस, अच्छा এই যাচ্ছে পিসটা, ভীষণ সুন্দর, গ্রিন কে সাথ এক মিন্ট কা কম্বিনেশন, দেখতে কিন্তু ভীষণ প্রিটি শাড়িটা, দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে। এন্ড দিস ইজ দ্য, আচ্ছা এই আইটেমটা বার কর, এটা তিনটে কালার আছে, 5% ডিসকাউন্ট পাবে পিওর। এই যে আরেকটা কালার উপরে রাখা। দিস ইজ দ্য লোয়ার বর্ডার, দিস ইজ দ্য আপার বর্ডার, মাত্র 1999, बस 1999 इसका प्राइस है। दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द बीपी पोर्शन, ठीक है। प्राइस जाएगा इसका 1999, वेरी वेरी प्रिटी पीस। अच्छा এবার দেখাচ্ছি পিওর একটা আইটেম, অনেকেই রিকোয়েস্ট করো, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हो कि सिल्क आइटम चाहिए, बॉडी पे काम नहीं चाहिए, बस बॉर्डर पे होना चाहिए, बॉडी प्लेन चाहिए लेकिन प्योर। तो आज मैं कुछ दिखाने वाली हूँ एक आइटम जिसपे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। करेंटली 3 कलर ही हमारे पास अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप बुकिंग करना, क्योंकि आई थिंक दिस इज द राइट टाइम सिल्क वगैरह कुछ लेने का, क्योंकि हर एक साड़ी पे ही हम लोग ऑफर दे रहे हैं। देखिए ফার্স্ট কালার ভীষণ সুন্দর লাগবে,
শাড়িটা অসাধারণ, কারণ এর ব্লাউজ পিসটার জন্য। এটার দামটা বলবি আর 5% ডিসকাউন্ট হবে। ফার্স্ট কালারটা দেখো, অসাধারণ কালার। 7780 is the price with silk mark। इसका ऑफर प्राइस होगा, मैं बता दूंगी, तब तक साड़ी दिखा देती हूँ। ये पूरा आपका रेशम का काम है। दिस इज द पल्लू पोर्शन, फुल रेशम का काम। इसका जो यूएसपी है, इसका ब्लाउज देख लीजिए, बहुत सुंदर ब्लाउज है। ओनली 7000 आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस विल बी ओनली 7000। देखो ब्लाउजটা যখন বানাবে এইরকম লুক দেবে। ब्लाउज बनाने के बाद लुक ऐसा आएगा, ठीक है। प्राइस जाएगा इसका ओनली 7000 आफ्टर डिस्काउंट। द प्राइस विल बी 7000 विथ सिल्क मार्क, 7000 विथ सिल्क मार्क। चलिए नेक्स्ट कलर, इसमें टोटल आई थिंक 3 कलर ही अवेलेबल है। देखिए नेक्स्ट कलर जाएगा ये। डिजाइन दो टाइप ऑफ डिजाइन इसमें है, मुझे अभी याद नहीं है अवेलेबल। चलिए एक नियॉन ग्रीन कलर का पीस है, ब्यूटीफुल साड़ी। इसके साथ आप हैंडवर्क का ब्लाउज भी टीम अप कर सकते हो, काम पूरा एकदम आपका सिमिलर हो जाएगा। देखिए ये भी आप इसके साथ टीम अप कर सकते हो, या फिर येलो कलर भी पहन सकते हो, अच्छा लगेगा। चलिए साड़ी का प्राइस जाएगा 7000 आफ्टर डिस्काउंट, 7000 आफ्टर डिस्काउंट। दिस इज द पल्लू एंड इसका बीपी रहेगा ये। दिस इज द ब्लाउज, ओके। आफ्टर डिस्काउंट प्राइस होगा 7000 विथ सिल्क मार्क। नेक्स्ट एंड द लास्ट कलर, फर्स्ट वन इज वायलेट कॉन्ट्रास्ट पे है। दिस इज पर्पल मजेंटा, पर्पल কালারের মধ্যে দেখা। এই তো পার্পল কালারই দেখাচ্ছি, এটা পার্পল কালারই রয়েছে। কোনটা অফ করে দে তো, এটা হ্যাঁ দেখো, এটা কিন্তু পার্পল, কি বললে সরবরিদি, এটা পার্পল কালারই আমি দেখাচ্ছি, দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে। সেম প্রাইস, অফার প্রাইস 7000। This is the pallu portion of the sari and again with a beautiful blouse. Price is only 7000। এটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, কালার কম, কালারটা দেখো, ব্লাউজটা এরকম ভাবে যখন বানিয়ে পড়বে একদম মানে আলাদাই লুক লাগবে। দেখো ऑफर प्राइस है 7000 एंड इसके ऊपर आपको मिल जाएगा 7000 इज द ऑफर प्राइस एंड इसके साथ आपको मिलेगा सिल्क मार्क। अच्छा বলো এবার কে কি দেখবে, পার্টি ওয়্যার দেখাবো নাকি আরেকটা অফার আইটেম দেব, একটু কমেন্টে বলো এবার। আচ্ছা একটা ওই ক্রেপ তাসার গুলো একটু দিয়ে দিই, কটা কালার আছে ক্রেপ তাসারে? আচ্ছা ক্রেপ তাসার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ কিছু বলছো না, আমি আমার অ্যাকর্ডিংলি জিনিস দেখাচ্ছি, কারণ এগুলো তোমরা সবাই চাও। মাত্র একটা শাড়ি দেখাচ্ছি 2650 রেঞ্জে, 2650 রেঞ্জের একটা আইটেম দেখাচ্ছি আজকে, দেখে নাও। তাসার ক্রেপ অনেকে দেখেছো, অনেকে চাইছো ইভেন, কারণ আমরা এটা প্রচুর প্রচুর তোমাদেরকে দিয়েছি। এই যাচ্ছে কিন্তু পিসটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। টোটাল আই থিঙ্ক 4টে কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ফার্স্ট কালার ব্ল্যাক, ফার্স্ট কালারটা যাচ্ছে ব্ল্যাক। দেখো এই যাচ্ছে पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू एंड पूरा ऐसे कॉन्ट्रास्ट पे इसका बीपी रहेगा। दिस इज द बीपी 2650 आफ्टर डिस्काउंट। 2650 is the price. After discount the price will be 2450. 2450 after discount, 2450 after discount। नेक्स्ट कलर है ये, एक जाएगा आपका एकदम पेल मॉफ काइंड ऑफ एक शेड, पेल मॉफ पे जाएगा देखिए, एंड इसका कॉन्ट्रास्ट पे आपको मिल जाएगा बॉटल ग्रीन का ब्लाउज, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट 2450, ये बस 4 ही कलर है इसलिए डिस्काउंट पे मिल रहा है 2450। ब्यूटीफुल पीस 2450 आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट कलर जाएगा ग्रीन, ये स्क्रीन पे बहुत लाइट आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा एक कलर है। কি দিলি এটা উল্টো, তুমি যে শাড়িটা পরেছো ওটার প্রাইস, আমার শাড়িটার প্রাইস আছে 8699 ম্যাম উইথ সিল্ক মার্ক।
এই যাচ্ছে কালারটা, এটা আরো ডিপ, বেসিক্যালি স্ক্রিনে হালকা আসছে। দিস ইজ দ্য পাল্লু एंड इसका बीपी जाएगा ये, ओके 2450 आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा नेक्स्ट হচ্ছে डीप मॉफ, एक दिखाया था पेल मॉफ, दिस इज डीप मॉफ, ओके देखिए दिस इज द पीस, प्राइस इज 2450 आफ्टर डिस्काउंट। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये 1799 नहीं आया तो, एंड दिस इज द बीपी पोर्शन, ठीक है। प्राइस जाएगा মাস্টার্ড ইয়েলোতে ব্লাউজ হবে, কোনো মাস্টার্ড ইয়েলোতে ব্লাউজ, হ্যাঁ হবে মাস্টার্ড ইয়েলোতে ব্লাউজ হবে। প্রাইস জায়গা इसका ओनली 2450 आफ्टर डिस्काउंट। আচ্ছা সবাইকে বলেছিলাম 1799 এর কিছু শিফন দেখাবো, তো সবাই থাকো, দেখিয়ে বাবা দেখিয়ে দিচ্ছি প্রচুর 1799 যতটা আমার পক্ষে পসিবল আমি দেখাচ্ছি। এগুলোতে কোনো বিপি হবে না, 1799 के कोई भी साड़ी पे ব্লাউজ পিস नहीं है। তোমার পেছনে শাড়িগুলো দেখাও কোনগুলো, মানে এগুলো আমি অনেকবার দেখিয়েছি, আপনি একটু পিং করলে আমি ভিডিওস শাড়ি লিংক সব দিতে পারবো, এগুলো আমি প্রচুরবার দেখিয়েছি, আর এগুলো সব সিকো পোচম্পল্লি রয়েছে, এটারও ভিডিও আমাদের পেজে আপলোডেড আছে। তোমার পেছনে আছে থাকলে একটু দেখাও প্লিজ। আচ্ছা দেখিয়ে দেবো, আমাকে একটা হোয়াইট ব্লাউজ পারলে দেখাও, হোয়াইট ব্লাউজ, আচ্ছা হোয়াইট অনেকগুলো আছে, रेडी करते करते देखिए दिच्छी। दिस इज 3150 व्हाइट रॉ सिल्क पे है, प्योर दबका वर्क के साथ। दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, ये आपका स्लीव्स, दिस इज द स्लीव्स, ठीक है 3150 फर्स्ट व्हाइट ब्लाउज। सेकंड व्हाइट ब्लाउज इज इट्स ऑफ व्हाइट, नॉट प्रॉपर व्हाइट। दिस वन এটা অলরেডি ম্যাগাজিন দেখিয়েছি, পরেও ছিলাম একটা, খুব সুন্দর ব্লাউজ, অনেক কিছুর সাথে টিম আপ করতে পারো। দিস ইজ দ্য স্লিভস এন্ড দিস ইজ দ্য ব্যাক। দিস ইজ 4850 एंड दिस इज 4150। स्टील कलर कांजीवरम चाहिए, स्टील कलर कांजीवरम अवेलेबल नहीं है मैम, একটু দেখাও না প্লিজ। মাস্টার্ড ইয়েলোতে মাস্টার্ড ইয়েলোতে ব্লাউজ, আচ্ছা মাস্টার্ড ইয়েলোতে ব্লাউজ দে তো ওই 1 2 3 আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি। ওকে দিস ইজ দ্য পিস, আমি একটু ফ্রন্ট হুকটা খোলাই গেস, এটা ভীষণ সুন্দর পিস। তোমাদের অনেকে ইভেন একজন আমাদের ব্রাইড এই ব্লাউজটা নিয়েছেন, মানে খুব ভালো কনসেপ্ট, লাল बनारसीর সাথে এটা পরলে দারুণ দেখতে লাগবে। देखो दिस इज द फ्रंट, फुल ऐसे वर्क है, आप चाहो तो इस कलर कस्टमाइज करवा सकते हो आपके साड़ी के अकॉर्डिंग। एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ये आपका रहेगा बैक। दिस इज 4150। ओके व्हाइट ब्लाउज जो अवेलेबल था और भी है, लेकिन हैंडवर्क आई थिंक বাইরে একটা হোয়াইট আছে, একটু দে তো। और एक व्हाइट ब्लाउज है हैंडवर्क पे, यही सब है। अगर आप शिफॉन पे चाहते हो, फुल स्लीव्स चाहते हो तो अलग ऑप्शंस भी है। दिस इज 2400। ओके अनदर व्हाइट और ऑफ व्हाइट 2400। देखिए ऐसे आपका पूरा बेल्ट पैटर्न पे जाएगा। दिस इज द नेकलाइन, ओके 2400। दिस इज द बैक, बैक हुक है, ठीक है। एंड जो स्लीव्स है उसमें ऐसे वर्क रहेगा 2400। अच्छा नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी मस्टर्ड येलो, दाम 2300। মাস্টার্ড ইয়েলো पे 2300। দেখো এইরকম ওয়ার্ক পাচ্ছ, যে মাস্টার্ড কালার দেখতে চাইছো কাছাকাছি 2300। দিস ইজ দ্য ব্যাক 2300। দিস ইজ ফ্রন্ট। আচ্ছা আরেকটা দেখাচ্ছিল 2500। दिस इज बंजारा ब्लाउज, इज ब्यूटीफुल। दिस इज द फ्रंट लुक, इसका स्लीव्स देखिए फुल ऐसे बंजारा वर्क पे जाएगा। एंड दिस इज द बैक। बैक अगर आप पहनेंगे तो इसका लुक अच्छा है। दिस इज लाइक पैटर्न है जो बर्फी पैटर्न पे है, ठीक है। ऐसे पूरा एकदम आपके बैक अकॉर्डिंग ये सेट होगा 2500। 2950। This is 2950। Okay front and this is the back 2950। देख हाँ এটা কি মিক্স আছে তাই তো এটা। আচ্ছা this is 1099 sleeveless। this is 1099। ওইটা একটা মাস্টার্ড কালার, হ্যাঁ এটা দে। see this is the front, this is the back 1099। okay
আচ্ছা আরেকটা দেখাচ্ছি 2250 2250 দেখে নাও ফ্রন্ট, দিস ইজ ব্যাক and this is the sleeves. Price is 2250. আরেকটা পিস দেখাচ্ছি 3950, इसमें ब्लू का वर्क जाएगा, देखिए ब्यूटीफुल ब्लाउज 3950, ऐसे पूरा हैंडवर्क है 3950 एंड दिस इज द स्लीव्स, ठीक है 3950, এটার একটাই अवेलेबल আছে, দিস ইজ দ্য ব্যাক পোর্শন। আচ্ছা চলো এবার একটু শিফন দেখাচ্ছি 1799 এর শিফন, জাস্ট এইটুকুই দেখি, কিচ্ছু দিতে হবে না, পরেরটা ছেড়ে দে। ফার্স্ট কালার বিউটিফুল লিভ গ্রিন, এটা অনেক হালকা লাগছে, আমি জানি না কেন, লাইটের জন্য মেবি বা স্যাচুরেশন, সো এটা দেখতে পারো দিদি। পার্পল টিস্যু বেনারসি আছে, হ্যাঁ আছে। প্রাইস ইজ অনলি 1799 উইদাউট বিপি, 1799 without BP. First color is green. Next color जाएगा ये, this is red and orange 1799, red and orange 1799, ठीक है, ये जाएगा आपका red and orange। नेक्स्ट कलर रहेगा येलो पिंक, वाओ की सुंदर कलरটা देखो, 1799 without BP, 1799 without BP। नेक्स्ट कलर है ऑरेंज येलो ग्रीन, ऑरेंज येलो ग्रीन, ভীষণ সুন্দর দেখতে, 1799 without BP। ওয়াও পরেরটা তো খুবই সুন্দর, ব্ল্যাক পিঙ্ক, ব্ল্যাক পিঙ্ক কালার দেখো, ভীষণ ভালো দেখতে, ব্ল্যাক পিঙ্ক। चलो नेक्स्ट इज स्काई ब्लू एंड पिंक 1799, ठीक है 1799। इसमें कोई भी बीपी नहीं है, विदाउट बीपी। नेक्स्ट इज रॉयल ब्लू के साथ सी ग्रीन, सेमी पिंक जॉर्जेट बनारसी और सेमी क्रेप बनारसी होबे, सेमी पिंक जॉर्जेट बनारसी होबे ना, আর কি বললেন আরেকটা ক্রেপ হবে, মভ কালারে হবে, তাই তো মভে হবে ম্যাম, পিঙ্ক নেই, পিঙ্ক আছে, पिंक नहीं मैम मॉव আছে। अच्छा डियर शो, डियर टिश्यू में पार्टी वेयर, मैम टिश्यू का मैं आज नहीं दिखाऊंगी, मैं 2 दिन पहले ही दिखाई हूँ टिश्यू का, आप एक बार पिंक कीजिए, मैं लिंक दे देती हूँ, पिक्चर्स दे देती हूँ, ठीक है। तो আমার শাড়িটার প্রাইস, আমার শাড়িটার প্রাইস আছে 8699, দেখো এই যাচ্ছে পিসটা, এটা রয়্যাল ব্লू के साथ सी ग्रीन है, रॉयल ब्लू के साथ जाएगा सी ग्रीन, वेरी प्रिटी पीस। प्राइस इज 1799, प्राइस इज 1799। अच्छा वाओ এটা দেখো কি মিষ্টি কালার, মানে একটা অরেঞ্জ ব্লাউজ দিয়ে ক্যারি করো, পিঙ্ক দিয়ে ক্যারি করো, খুব ভালো লাগবে দেখতে। प्राइस जाएगा 1799, प्राइस इज 1799, देखिए बिल्कुल ऐसा वर्क जाएगा 1799। আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, ওয়াও ইয়েলোর সাথে ফিরোজি, কি মিষ্টি কালারটা দেখো, জাস্ট ওয়াও ভীষণ সুন্দর। 1799, 1799, ঠিক আছে, এইরকম ওয়ার্ক পাচ্ছ। যারা শিফন চাইছিলে দেখো দেখিয়ে দিলাম 1799। আচ্ছা লাস্ট দেখাচ্ছি 1799, লাস্ট দেখাচ্ছি 1799, চকলেট একটা চকলেটি কাইন্ড অফ কালার, ওকে এই যাচ্ছে ওয়ার্কটা 1799। চলো আচ্ছা আরো দুটো, একটা ওপেন করা আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা দিয়ে দে, এটা ওপেন আছে, এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটাও দেখতে পারো, এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর কালারটা দেখো,
একটা জামুন আর ভায়োলেটের মিক্স, ভেরি প্রিটি শেড, 1799, ঠিক আছে, 1799। দিজ আর অল উইদাউট বিপি, 1799। তো চলো আজকে মোটামুটি আমি অনেক অপশনস দেখিয়েছি। आई होप তোমাদের ভালো লেগেছে আজকের कलेक्शन। बुकिंग नंबर मैं बता देती हूँ, बुकिंग नंबर इज 9804083166। आपको जो भी पसंद आए आप लोग बुकिंग कर लेना। एंड अब तक के लिए वीडियो में एंड करती हूँ, फिर से आऊंगी कल नए नए ऑप्शन के साथ। टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग।